Et plus dans tout l'est du pays. C'est bon, ok. Oh, ok, banana. Il est exactement 15h05 à Kinshasa, l'heure à laquelle son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani a foulé Fumo le dibundu sol Papa de Simon Kinshasa. Kimbangu Ça Kiangani fait pratiquement 3 mekuza kota na kati na lupangu na inzo ya ndwakulu ya beteke bokila kati shenu da 3 ina benera kumona yakele Papa Zako Kiangani andi mutukena ke na kupesa batu mbote bampangi bakunda luzolo yazora tubati bubu yayi kinzi kele kinzi tonkembo kele ngolo na kati ya centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu kisika mebaka mamakanda ya mutina mutindu bantu ya mutina mutindu mekuiza samba kuza yamba mfumo wa dibundo Kimbangiste Papa Simo Kimbangu Kiangani na yao bampangi ina benukira kumona yakele mbuta nkwa kiadi Mama Suzanne Nkwakiadi ya ikele ntubidi ya minkwikizi na kati na dibundo Kimbangiste na ntwala ya mfumo wa dibundu Papa Simo Kimbangu Kiangani mutindu benukena kumona na kati ya baby fikula na beno zaba ya uti mfumo wa dibundo Kimbangiste Papa Simo Kimbangu Kiangani sa divinité na bampangi ya Kifaransa mekuiza tula makulu nandi na inzo ya ndwakulu ya Shenuda 3 na kati ya centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu mukepesa ndinga na mbuta sami toko zabisa bampange na kulanda beto na ndinga ya Dingala iyo ndeko nzuzi ngoma ilakae kokani pambate boye batata Simo Kimbangu Kiangani mokonzo alingoma sikawa bobelemi pene ete tomoni ete baye bakomopesa kamalako basi banyati mabele mamboka mokonzi Kinshasa tolo baete Papa Zako Kiangani moko pe mama Suzanne Nkwakiadi baye bakomopesa kama malako basi bakomi to baete tikali mwa moke ngonga moke ete yemei mokonzo alingomba Papa Simo Kimbangu Kiangani anyata mabele mamboka au centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu esika bandimi banso baye ba zalaki komozela na mitema duku ete akomela bango pamba te kokisi na yolo yemibu misato uto wayamba Kimbangu akomelaki na ino biso te azalaki omboka nkamba Yerusalemu ya sika oetuka ya bakongo esika kiti ya lingomba ezali lelo ye elaka ekoki mokonzo ya lingomba asi akomeli biso bana ya Kinshasa baye batondaki na mitema duku basepeli mingi bazali komozela na esengo enene n'est autre que les rachats. Donc c'est par son sang que nous avions été récupérés. Et qui peut donner sa vie pour sauver les autres si n'est que Dieu ou soit Jésus l'a fait pour les enfants d'Israël, Papa Simon également, et pourquoi pas Papa Simon Kimbangu en 1921, il a donné sa vie, et Papa Dengenda également le 29 juin à Lokulu, il a fait le même sacrifice. Nous sommes obligés de compter seulement à Dieu parce que lui seul suffit pour bénéficier de sa grâce. Nous, les enfants de Dieu, nous pouvions que imiter Dieu en respectant ses commandements. Celui qui ne respecte pas les commandements de Dieu sera maudit. Mais par contre, celui qui respecte les commandements de Dieu sera sauvé, lui et sa progéniture. Qui peut sacrifier sa vie pour sauver les autres, comme je le disais tantôt, seul Dieu. L'accident de Papa Dengenda nous a tous sauvés. Malgré Papa Dengenda a été averti à son père que si jamais tu fais un voyage, en tout cas, tu vas produire un accident, mais il n'avait pas hésité. Raison pour laquelle nous disons que c'est Lukulu, le sacrifice de Papa Dengenda. Et donc, soyons toujours reconnaissants à Dieu, comme Papa Dengenda a sauvé les vies des Congolais, des aéros à l'époque. Nous allons retourner en entendant les micros à ceux qui sont au niveau de la régie
question de voir les à côté de ce qui se déroule ici au centre d'accueil Kimbangiste. Muntu yamekukisa bamvula tatu kubandavana papa Simon Kimbangu Kiangani kuzilaka awa na Kinshasa kasi kilumbu ya bubu animekanisa beto bana nandi nkangu nyoske zingilaka na mbanza kimfumo Kinshasa ti animona beto diaka mpamba 23 na yandi yake mingi beto vandaka dila beto vandaka yuvusa iki mutindu iki lumbu tata mfumo alongo tata Simon Kimbangu Kiangani ke kumina beto beno tala kilumbu ya bubu animekatoka nkamba ilu selemi ya impa anike na nzila bamvanya malongi nandi bamekota deja awa na kati ya Shenuda na centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu kati na centre d'accueil yake ya kufuluka mpamba ve ba unyoso bakena nsatu bakena kuvingila yandi mosi nzambi na betuke bokila kale paraclotes kena kwiza samna nini ani kutana meso na bana nandi kilumbu ya kiese kilumbu ya nkinzi kile kaka nkinzi pamba ve yani mosi na ntango neke kuizaka mambo unyoso ke sobaka awa na mbanja Kinshasa anike na tinaka beto nyonso ni au beno bampangi mebikana kati inzo benko Rolanda beto kanasi moyen kele beno salansolo samna okota awa na centre d'accueil ya Kasavubu ku sepedisa nzambi na beto tata mfumo alongo papa Simon Kimbangu Kiangani mutindu beno kina kulanda kumona kuna na ntwala bifikulo na beno iki mutindu centre d'accueil ke ya kufuluka batu kena kukota kaka sena kukota tina nganda yake ya kufuluka mpamba ve ntama bilumu meluta mingi mvula tatu ya mvimba beto mona TTV beto ke monaka yendi kaka kana betu mekuenda na nkamba toani diata awa mbanje Kinshasa yamekukisa bamvula tatu kasi anime banzila beto bana nandi nkangu ya Kinshasa nde yao kele ntima ya dibundu ni yao nzambi na betu mebanzila betu anike na kwiza batu vandaka sepe na mpamba ve cortege ya ntete mekatuka na kokota betu kena kuvingila cortege ya yandi mosi tata mfumo alongo tata Simon Kimbangu Kiangani yandi kena kwiza nsama na kwiza kitisa bantima ya batu batia yai kena kulema na kati ya mbanza yai ani kwiza samwani diatikisa yao kiesi kile na bantima na betu wampangele zolo mpamba ve mwana nyonso kana kuvingila tata nandi kuendaka na nzietolo mwana ngoke vuandaka kaka na kiese mpamba vemeza bati tata na ntango neke kuizaka na nzietolo anike na ataka yakele kukota ya mfumo wa dibundu papa Simon Kimbangu Kiangani mutindu benekena kulanda na mbanza Brazzaville kisika meba kama mama Jeannette Ngoma Tete beno zaba yauti mfumo wa dibundu papa Simon Kimbangu Kiangani mekena kukota ya benekena kumona yakele bantu ke vuandaka na yandi mbela mutindu benekena kumona bantu mabilu ina beno zaba yauti yakele mukana benme mona matiti ya bitika beno zabati benme kuma na mbela ya bwala kana benme mona ba matiti ya mikoko beno zabati benme kuma na mbela ya bwala na yao mutini beno kena mona ba ntomabilu ya kena kuza kukota ntango nyonso yazola tubati mfumu ke kaka na mbela ya centre d'accueil ya ikele mutindu bampangi ketu bakati batu ketu amaka na ntwala tekela mfumu kuma batu ke vuandaka na ntwala ntango nyonso na yao bampangi mutindu beno kena kulanda yao na babifikula na beno zabati mfumu wa dibundo kena kumona ti ambiance ntango nyonso kena kusalama ambiance kena kusalama na kati na centre d'accueil yazola tubati mfumo wa dibundu ya Kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani bakena kuyamba yandi na mutindu mosi ya kufuanakana na mutindu ya kufuanakana bakena kuyamba yandi bampangi fyoti mebikana anikezola kota tokutula makulu nandi na kati ya inzo ya ndwakulu ya centre d'accueil isika Shenuda 3 mebakama inzo ina bakuzaka tunga samu yani mosi anikuza sala babisalo nandi na mutinu mosi ya kufuanakana ambiance kele na kati ya nkam na kati ya centre d'accueil beno kuwa yao mbote yaseleka bampangi yakele kiese samna kusabisa beno ti na minuta betukena kusabisa beno betukena kuvingila ndwakulu ya mfumo wa dibundu papa Simon Kimbangu Kiangani samna kukota na kati ya lupangu nandi na centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu samna baminkwikizi kuza yamba yandi na mutindu mosi ya kufuanakana na yao bampangi mutindu benekena kulanda ntangu yai beno zaba yauti fyoti mebikana
ambiance eza continuer kaka na centre d'accueil. Siko tozongisa bino mama timebikana bampangi mfumo wa Dibundo Kimbangiste kezola kota na kati ya centre d'accueil bana kuambia yaseleka bampangi bakundi ya Luzolo benoza yauti fumu wa Dibundu papa Simon Kimbangu kiangani minuta fioti mebikana nikezola kota na kati ya centre d'accueil television Kimbangiste na bilili ete tata mokonzi wa bule Simon Kimbangu kiangani etikali mwa moke ete anyata akoto centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu esika bandimi bai azaliko kamba bazali kozela ndeko Blaki Maketo bandeko babiso bali français bazali kolera bazali batone bazali kozela ete bayoka lolenge kani bokomi batete Simon Kimbangu bozali kolengelama awa au centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu ndeko Blaki maloba mboka yo. Oui, merci papa, nous sommes très ravis de joie de vous savoir nombreux branchés sur la Ratelki. Nous sommes en direct du centre d'accueil Kimbangiste de Kasavubu où nous recevons le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Vraiment, c'est une grande journée qui coïncide avec l'accident de Papa Dengue Nakoutima Joseph à Lukulu. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani choisit cette date du 29 juillet 2014 pour fouler encore les sols de Kinshasa. Voilà pourquoi les fidèles Kimbanguistes se réjouissent et manifestent une grande joie parce que c'est un grand moment, un moment exceptionnel pour tous les adeptes kimbanguistes. L'appel est lancé à tous ceux qui sont encore à la maison. Sachez que la Ratelki est en train de retransmettre ses cultes de l'arrivée du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en direct du centre kimbanguiste d'accueil de Kasavubu. Et papa Sami Itoko qui est ici va encore vous faire vivre cette ambiance en lingala. Iyo ndeko Blaki Maketo ezali kamboda kokamwa pamba te elekimwa mikolo ete mokonzi wa bule Simon Kimbangu Kiangani anyataki na ino mabelema mokonzi Kinshasa mboka mokonzi Kinshasa te pamba te likamboli ye bandimi baike bazali komozela kasi lolo ye ekomi likamboli ya solo ete tata mokonzi wa bule Simon Kimbangu Kiangani sianyati mabelema mokonzi Kinshasa bana ya mokonzi nguma Kinshasa bazali komozela ete na mitema dukuduku toloba ete etikali moke ete mokonzi wa Lingomba akoto centre d'accueil Kimbangiste esika bandimi eyamba eyazali kokamba esika bazali komozela po ete alobela bango maya azali na yango alobela bango maya memeli bango tokozongisa maloba epai na bandeko babiso bali français ndeko Blaki Maketo po ete ayebisa bino olokota ali français ndeko Blaki maloba mboka yo. Voilà, chers téléspectateurs, tout le plaisir. Yani mekumante tuve yo ina batike na kuvingila na kutela me ekasi na kutela ba mikwikisi nyoso na pila bumetelema bubu centre d'accueil yo kele ya kufuruka mama na betonga metuba heki mutindo na ndinga ya Swahili. Asante mjerani yangu hapa leo tuko kanisa kubwa nye moja alipanda hapa njo kushituka wala ndoto ni kitu kani waamini ndani ya kanisa ya Roho Mtakatifu. Moja aliacha nyumba juu ya ukia kusali alakie tunakia kutanika hapa na ndoto njo tuko naona waamini ndani ya kanisa ya Roho Mtakatifu biko na pepea juu ya kufurahisha
jua kuambia kwamba dunia itasema nini tena ile ndani ya kanisa kubwa ya parosi ya Kasavubu. Njo mjue ya kwamba baba yetu anatoka muji mpya kamba Jerusaleme, anakuya kupatikana hapa leo siku ya 19 juillet. Ilikuwa kabilio, lakini siku ya leo iko furaha. Njo baba yetu anatupatia kama furaha. Wapa pana na bana. Katana mko naona ya kimbanse ya Wala fide ana kati na esengo nakomona ndenge nini papa mokonza bula zali kokomela biso 3 ans après bana yamba pasi maki mbango bomonika na minute mokie ndenge centre zali akotonda awa nde bozali komona bilili esengo ezali makasi 3 ans après depuis wana papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel église Kimbongis anataka lisusu mabela Kinshasa te bana Kimbongis église Kimbongiste nyonso kupamuka na kupamuka kubokana na kubokana beto za bave iki batekezo la mona na minito yai iki batekezo la mona na ntangu yai mutindu mfumo dibundu papa Simon Kimbangu Kiangani bika kambanza kamba ruseremi samna kukota na mbanza Kinshasa bampangi yakele yazola tubati na kilumba bubu na minuta yai yakele diambu ya kiese pe ya mfunu kena usalama na kata centre d'accueil muntu na muntu anikena diambu na sentima muntu na muntu yakena anikena bampasi na sentima bagena kuvingira kaka anikuza kuma ani diata inzo nandi andwakulu yakevanda kiese mingi na bampangi nyoso kena kulanda na bainzo baina kena kumona ve baina kena kutuba kena kutala ya ve bagena babisika ya mpasi na balupitalu beno zaba ya utina minuta fioti mebikana betkezo la mona papa Simon Kimbangu Kiangani mama juju beto ndimaka ve ndozi ve jambo mosi ve yiki ngeke bwela samna ya metadila ndwakulu ya teleka mama nzizi ngoma beto ndimaka ve ndozi ve kidimbu mosi ve kasi yani mosi liko lokola nike nzambi yani zabaka programu na yanzi nde animebonga masamu na kukita na mbanza Kinshasa na kukutana na bana nanzi na ntango betikena kutuba ya ebembikana fimwa fitangu samwa nikota awa na kati ya centre d'accueil ya Kasavubu pamba ve beno mwesi bilimeza bati mambu nyonso kelandanaka faso programme esalamina kasi papa Simon Kimbangu Kiangani ya mesala mvula 3 bandani kuizilaka awa na mbanza kipumo Kinshasa bubu yaya nekena kuiza nikena nzila banvanya malongi to bantubidi ya mikrokizi bamekotaka deja ba délégation kena okota bato mutindu na mutindu bamekota na kati ya kisika yai donc pintangu anike kota betuke mona yanzi betuke yamba yani mama nzuzi yaseleka betu fioti mebikana pintangu betuke zola yamba tata ya ngemba tata ya luvuvamu tata yake pesaka luvuvamu to ngemba na ibainti ya mvimba samna enkive na mbanza kimfumu Kinshasa kisikani kezo la kota na inzo nandi andwakulu nkangu kena kupamuka nkangu kena kubokana bazola kutukumona ntomabilu kota na centre na kaive yazola tubati yakele diambo ya kiese yakele diambo yake kuza pesa ngemba na batu nyonso yai kena kutala na kati na babifikula na bao ndwakulu ya mfumu wa dibundu papa Simon Kimbangu Kiangani na mbanza kimfumu Kinshasa na yao bampangi bamimwangisa bansango bamimbudi ya mpungi bamimbudi ya matutu bao kena kubula na ntango yai matutu kena kunikuna kuna na kati yazola tuba muntu nyonso kena kiese na kuyamba yandi na maboko ya kuzibuka na ntima ya kuzibuka samna inkive na bana nyonso ya mbanza kimfumu Kinshasa anivwanda kimbangiste ve yaseleka ngemba kena kuzila beto luvuvamu kena kuzila beto na mbanza kimfumu Kinshasa betike pesa ndinga na Ibrahim anizabisa bampangi ya ndinga ya Kifaransa iki diambu betike na kusala kwa kuna centre d'accueil kilumbu yapo. Vraiment, ce n'est plus à démontrer parce que les images parlent d'elles-mêmes. Non seulement les images parlent, mais au fait, on est tous dans la joie. C'est l'arrivée de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici à Kinshasa. On ne cessera jamais de le dire, ça fait 3 ans jour pour jour. Sa dernière visite remonte au mois de juillet en 2011, lors de la conférence. Il y a étage et amphithéâtre. Na babisika ya mutindu samna kuzabisa ti
mfumu ya Dibundu akimbangise Papa Simon Kimbangu Kiangani mekota na kati ya centre d'accueil kimbangise ya Kasavubu kisika nkangu kena kuyangalala kisika nkangu kena kusala nyonso samna inki Papa Simon Kimbangu mfumu ya Dibundu kimbangise mfumu ya Miela Beto mfumu ya mambo nyonso baminkuikizi nyonso ya Dibundu kimbangise na yao na ntango yai antuka yakele kiese samna kuzabisa benoti ntango ngizulu na yani yakele ngizulu ya mbote yina baminkuikizi nyonso Dibundu kimbangise mekuza yangalala bampangi bakunda luzolo yina benokena kulanda kukota ya Papa Simon Kimbangu Kiangani na kati ya inzo ya Ndwakulu ya centre d'accueil kimbangise ya Kasavubu kisika nkangwa mutina mutindu kena kuyangalala bampangi yakele kiese bampangi yakele ngemba bampangi yakele luvuvamu na ina metadila nkinzi na ina metadila nyonso ina kena kusalama bampangi na kati ya centre d'accueil nanga mosi tozole kumukera kuyangalala babikola na maboko ya bantu miziki bamimbulia mpungi kena kubula miziki bamibulia matutu kena kubula miziki bakorali kena kuyimbila mutindu cortege ya mfumu ya Dibundu mekuiza kota beno mosi beno kena kupana na babifigura na beno yazo altubati Tata Simon Kimbangu Kiangani mfumu ya Dibundu mfumu ya Miela mfumu ya Ngemba mpelu mfumu bampangi yakele kiese samuna kuzabisa benoti ngizulu na yandi yakele ngizulu ya mbote na kati ya Mbanza Kinshasa na kati ya centre d'accueil kimbangise ya Kasavubu mfumu ya Dibundu mekuma yazo watuba mosi na mosi kena diambu na ntima mosi na mosi kena mabanza na ntima samna yenki mfumu mekuiza ani pesa na yandi ani sosa kubaka ngemba na mambu ina kena yandi yaseleka bampangi ya kele kiese mingi utalati yafuandaka ndozi yafuandaka yangu ya mutu banzaka na ntima na yandi ve yangu ya mutu banzaka kana inki ve Kilumba bubu yamekumina beto kimona meso na kati ya centre d'accueil kimona meso na kati ya inzo ya shenude ya Ndwakulu wa mpangi yakele kiese mutala Tata Simon Kimbangu mekuta tiata Mbanza Kifumu Kinshasa bampangi bakunda luzolo bampangi ya Brazzaville kena kulanda beto kwenda bakama Mama Jeanette Ngoma Tete kama yauti na Mbanza Kifumu Kinshasa Tata Simon Kimbangu Kiangani mekuta tula makulu na yani na kati ya centre d'accueil Mangalala, Ikola, Miziki ya mutina mutindu bampangi Kilumba bubu mubanza yakele kiese yakepesa ndinga na muta mutu Ibrahime ani tudu ya diaka bampangi na ulanda beto na ndinga yakepara Tumanongwela, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une fiction. Vous le confirmez qu'il est là à Kinshasa? Voilà, maintenant nous pouvons dire haut et bas que son éminence Simon Kimbangu Kiangani venait de fouler le sol de Kinshasa et se sont entrés maintenant au centre d'accueil Kimbangisi de Kasavubu. De la garde républicaine. Merci mingi papa eprami muntu ezali siko komona ke mokonzabula azali kokota ezala biso esengo mingi na bandeko bazali kolanda bayeba ete likambo yango to bandaki kozela tata mokonzabule papa Simon Kimbangu Kiangani yeyo asili kokota ndenge nalobaki ndeko Ibrahim Muntu likambo oyo esalamaka le 29 juillet 1952 na Lowa tango papa Simon Kimbangu atikaka biso bandeko ya Lowa bazwaki mateya ete papa Simon Kimbangu akenda atika bana na ye nde na 1952 papa Kimbangu amonanaka na bakangami na Lowa ezalaki surprise ndenge baninga lopoto balobaka lelo lisusu papa mokonzabule ye nde papa Simon Kimbangu nsima ya koleka na mokolo monene oyo tozali kokanisa likama ya papa Diangenda tomoni ete papa mokonzabule asili kokobela biso na mwangonga moke papa Ibrahime papa azokotela biso mpo na biso ezali esengo mingi koleka papa Ibrahim Muntu. Oui, papa Simon Kimbangu Kiangani à Kinshasa, très accueilli. En tout cas, c'est la joie ici au centre d'accueil, comme vous pouvez le constater. Le décor est bien planté, tout est en place. Bien avant, il y avait l'arrivée
de ces deux conseillers et conseillères, Papa Zako et Maman Mouta, Maman Kwakiadi, qui ont fait les rentrées juste avant. Et bien après, c'est les autres cortèges qui devraient suivre. Et comme vous entendez ce morceau de musique, la fanfare qui mbangiste avec ces cantiques qui annonce et bien entendu l'arrivée du chef spirituel ici au centre d'accueil. C'est 29 juillet. En tout cas, on est dans la joie. Papa Aye Nzalesili, papa est là, on est dans la joie. On est dans les graisses. En tout cas, Papa Aye Nzalesili. Papa, oui, Zidi. Papa Aye. Papa, oui, Zidi. Papa. Yasalaka bampangi bakundi ya luzolo. Nantangu ya ibero moske na pomona. Na babi figula na beno. Papa Simo Kimbangu kiangani mfumo dibuno kimbangiste. Yandike na kukota. Malembe pamba ve. Kubanda na porte ya nene. Samoni kumawa. Yakera kiasa mingi. Bampangi papa beto mekuiza. Yasalaka bampangi. Mutunu banana kumona beno mosi. Mutundu bana kumona beno mosi yakele mfumo dibundo kimbangiste Papa Simo Kimbangu kiangani yandi mutu mekuza kota na kati ya nkamba ilusina kati ya centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu betikezo la landa ndinga mutundu bakekuza yamba yandi na bamama ya association des femmes kimbangiste mama maleka yandi kele intu ya bamama na kati na dibundo kimbangiste kisika mebaka makiteka ya fololo ya bakekuza pesa yandi samuna kuyamba yandi utondila yandi kukuiza ya mbote ngizulu ya mbote na mbanza kimfumu Kinshasa na ya bampangi yakele kiase mingi kutala mutindu mambo nyoso yake na kusalamina na kati ya centre d'accueil Kilumbu ya bubu na ya bampangi bano moske na kumona na meso yiki mutindu nkangu mekuza yamba yani mpamba ve ya yani ntomabilu vanakatambula na mutindu mosi ya malembe samna inki andi kuza kuma na mutindu mosi ya kufuanakana andi kuza kota na mutindu ya kufuanakana nanga beno mosi kena kumona inki yambu Soyez les bienvenus, Papa Simo Kimbangu à Kinshasa. Yaseleka ina ben mekato kulanda yakele kutondila mfumu ya mbote na kanti na mbanza mfumu Kinshasa kisika meba kama mfumu dibundu Papa Simo Kimbangu kiangani na ntwala na bambuta na bantwala ya bato mutina mutindu betike pesa ndinga na mbuta mutu Ibrahim. Voilà, le chef est là. Laissons d'écouter ces impressions, vous pouvez les constater. Ça fait belle irette qu'il est avec nous, mais aujourd'hui, il est arrivé. Ça ne va pas surprendre plus d'une personne. C'est très important. Papa Aye. Na kombo ya tata mwana pe tata Elimo Santu. Papa Simo Kimbangu kiangani. Papa Simo Kimbangu kiangani. Papa Simo Kimbangu kiangani. Totondi pe to commission na boye ino na mboka Kinshasa. Totombelo boye molamu. Tosengi no tata Simo Kimbangu kiangani. Bo kimia e yakati na lingomba. Kimia wakati mabote na biso, kimia wakati na mokili mobimba. Papa tozangi boyokani. Pesa biso boyokani kati na lingomba. Bo moko poto sala musala na yo. Be pesi elembo batele mapoto sa musando kinde liboso
boyo na mboka Kinshasa bobele kimia pe mapamboli ebandela programme oyo kino séjour na mboka Kinshasa topese na boko na yo na kombo ya tata mwana pe tata Simon Kimbangu Kyanga Molimo Santu. Amen. Voilà, il est là. Il est là. Papa est venu. Papa est arrivé à Kinshasa. Maman Nzuzi, vos impressions, papa est. Yaselega papa ameliata inzo ya ndo akulu. Papa kele na kati ya shenuda na inzo landi ya ndo akulu ben mosmelanda. Inki mutindu ba mekuza yamba na bampangi ya ba makesa to basuluveya ya dibundo ya Kimbangiste. Na ya bampangi ben moske na kumona hivi mutindu nkembo kele na kati ya centre d'accueil. Kirumbu ya bubu. Yaselega. Yaselega bampangi bakunda luzolo. Papa mekota na kati ya inzo nandi ya ndo akulu. Mutindu benegena kulanda beno mosi na kati ya bebi figula na beno. Otike pesa ndinga na papa Roger. Mambweni anza bisa bampangi ndinga ya Kifalas. Merci Maman Nzuzi. Le mot me manque en cet instant parce que la joie vraiment indescriptible ici au centre d'accueil Kimbangiste. Il est exactement 16h25 lorsque le numéro 1 de l'église Kimbangiste a fait son entrée au centre d'accueil Kimbangiste de Kasavubu. Il a été immédiatement accueilli par les mouvements social de surveillance Kimbangiste et il a reçu les honneurs dignes de son nom par ce mouvement et sous l'agrémentation de la fanfare Kimbangiste. Vraiment, le chef spirituel actuellement est entré un peu se reposer dans sa résidence, mais les fidèles continuent à scander des cris de joie, à flotter les mouchoirs, le fleur et ainsi de suite, justement pour montrer l'attachement qu'ils ont vis-à-vis du numéro 1 de l'église Kimbangiste. Nous pensons que d'autres dispositions seront également données pour savoir exactement qu'est-ce qui va intervenir après l'entrée triomphale de son éminence Simon Kimbangu Kyanga ici au centre d'accueil Kimbangiste. Aujourd'hui, 29 juillet 2014, c'est une date vraiment historique pour l'église Kimbangiste et justement aujourd'hui pour les fidèles Kimbangistes de Kinshasa et des environs parce que son éminence a profité de cette occasion pour venir réconforter les fidèles de Kinshasa. Et en tout cas, la joie est tellement immense ici. Nous avons beaucoup de gens, une foule vraiment indescriptible. Beaucoup de fidèles aujourd'hui, en cet instant, au centre d'accueil Kimbangiste de Kasavubu. La sécurité est très bien en place. Les journalistes également sont au rendez-vous. Nous avons d'autres confrères également qui sont venus pour suivre l'événement et qui vont devoir. Oui, Papa Emma. Son éminence est bel et bien là. Matondo mingi papa Roger Mambweni ya solo bandeko balandi pe batali ya télévision Kimbangiste dolenge bozali bonenge bozali komona ete tosito comme tozali na centre d'accueil papa Mokonzabule papa Simon Kimbangu Kyangani asili déjà kokomela biso uta na ngonga ya zomi na motoba na minute atukumi bale ezalaki likambo ya ndoto te ezali likambo yo moko ya kokota omona atako bandimi ya engumba Kinshasa
bayebaki te ke mokonzi wa bule akoki kokoma lelo pamba te ndenge bakolobaka na lopoto ezalaki bongo likambo ya surprise ezalaki likambo oyo bato balalelaka ndoto te kasi emonani ete mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani asili bongo kokomela biso awa na kati ya engumba Kinshasa ezali ete ndenge bozali kolanda yango wana bandeko batali ya television Kimbangiste bino bayebozamina na kati na ndako boyeba ete papa mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani papa Sami papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa bule asili deja konia nguma Kinshasa yo bandeko bali kolanda na Equateur o bazali kuna na makanza kuna olobi nini na bandeko baye bazali kolanda bisika ete pamba te mokonzi wa bule asili deja kokoma ekasa nguma Kinshasa yo ndeko emadi kufana tokoyebisa na bandeko ba ekanga ngenge pilipili bibende bazali kolanda biso sikawa ete tata mokonzi wa bule Simon Kimbangu Kiangani asi anyati mabele mboka mokonzi Kinshasa asi akoti au centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu esika wapi bandimi banso babituka ntukumba na minei ba ngumba Kinshasa bazali komozela basi bamoni koya tata mokonzi wa bule na bokobi bwaye ba moyambaki na boko limpingale bakonzi ba lingomba likambamaki na yeme reverence Ben Swalenge wayambo wa eyamba Kimbangu awa mboka mokonzi Kinshasa ye azalaki yeme te azalaki na longo na Marie-Jeanne Maleka mokambi wa limpingale lisangale ba mama afki lisusu azalaki elongo na koma bele Reverend Banota pasteur communal ya Kasavubu na sima ya ye ya lipingali wana liye likambamaki na Reverend Sibel Swalenge ya koyambata mokonzi wa bule sikawa ekomaki ete vraiment mokonzi wa bule akotoki okati ya ndako eye na chenou da 3 doit flotter le mouchoir de tête, flotter aussi le fleur. Et lorsqu'il est entré, il a été immédiatement accueilli par le surveillant Kimbangiste qui ont fait une adresse, une prière de paix, une prière de réconfort, une prière de réconciliation pour l'ensemble de fidèles Kimbangistes, une prière pour la paix dans le monde, une prière pour la réconciliation mutuelle entre fidèles Kimbangistes, entre prochains. Et c'est vraiment ça qui a sanctionné le tout dernier mot adressé à son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Également, il a aussi reçu les honneurs de la fanfare Kimbangiste. Comme vous le savez, lorsque son éminence fait son entrée, il a les honneurs, il reçoit les honneurs. Et ces honneurs-là, c'est pour, n'est-ce pas, sont seulement réservés à lui seul, pas à qui que ce soit. Et en cet instant, c'est la fanfare Kimbangiste qui est en train d'agrémenter la soirée. Et nous avons remarqué aussi, même les fidèles qui n'étaient pas avertis et qui ont reçu le message au dernier moment, sont également arrivés ici au centre d'accueil Kimbangiste de Kasavubu. Vraiment, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le mot nous manque pour décrire cet événement. Samito. Merci beaucoup Ndeko Roger Mamboni. Na mayoti ko sembola mai mazali koleka olokota ali français pambate bandeko babiso baye bazwamin na Putuville bauti kolanda boye batata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa Lingomba awa omoka mokonzi Kinshasa sikawa mokonzi wa Lingomba nkumu wa Lingomba azali bobele yemei azali na mokonzi molandite ya azali bobele yemei azali na baye bakopesa kaye malako pamba te ebongi ete tolimbola na baye bazali kolanda biso malamu baye bayebi Lingomba liye malamu te tata mokonzi wa bule azali bobele yemei mokonzi wa Lingomba azali bobele moko bazali babale te mpe likambo ya bakonzi balandi okati ya Lingomba lilingisami te omoni ete ezali mwa kokoso na esika ye wana mokonzi wa Lingomba azali nde na baye bakopesaka ye malako lokola bazimi baye balanda ye ezali baye bakomopesaka malako yango sikawa eleki mibu misato ete papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki
omboka nkaba Yerusalemu ya sika oetuka ya bakongo kasi lelo ye alobi ete te ebongi ete nanyata mabele bamboka mokonzi Kinshasa esika wana bandimi bangai bazali kozela na mitema dukuduku bamona tosolola tosepela pamba te tata malamu aye kotala bana baye tata malamu akozongelaka bana ata akasali mobembo molai suka ya nini akozonga kaka suka ya likambo azongela bana baye mutu ayemadi kufona yo ozali moko wa banganga nzambe ozali mpe mopanzi sango sikawa ekokani lelo ye boyeba tata Simon Kimbangu kaka na mokolo montuku mbali na libwa mwasanda ya zomi ye mwasanda ya sambo nzoka nde mokolo moye eyamba Kimbangu ya mokili mobimba ezwamaka na lukulu na etuka ya bakongo omoni te bokeseni boye wana likambo lie wana lizali ndenge nini na makanisi mayo matondo mingi ndeko Sami Itoko na maloba osili kopesa biso pamba te bandeko batali ya televizio Kimbangista bino baye bozwami bipai na bipai bozali kolanda biso na kati na etuka ya bakongo bozolanda biso na kati na ngambo ya Brazzaville kuna na kati na Congo Brazzaville bozolanda biso bipai biso boyeba ete awa okati ya libanda ya losambo ya centre d'accueil Kimbangista Kasavubu makambo azali kolekawa ezali makambo ya kokambwa mpona nini bandimi banso ya yamba tata Simon Kimbangu bayebi ete mokolo malelo ezali mokolo mwa ntina oyo bayi Kimbangu bakundoli mibu tuku mitano na motoba wuta papa Mokonzabule papa papa Diangenda Kunsimba azwaka likama na etuka ya bakongo mingi kuna na kati na district ya Cataract na mboka ebengami Kunda Masangu na Lukulu ezalaka bongo na ngonga ya sambo ya Tongo nde bandimi banso bamesana kosangana na etuka ya bakongo mokolo mwa lelo ndeko madi kufana motuna mangai mosusu mozali boye ete oti koloba ete bandimi banso bayamba Kimbangu bakozwamaka na mokolo mwa lelo etuka ya bakongo kasi lelo ye boni makambo mabongwani elingi koloba nini yo ozali nganga nzambe olimbo anene esika yewana papa Sami Itoko matondo mingi makambo mabongwani pamba te ndenge balobaka mokolo mwana nzambe akoya ekoyeba na bato te likambo ya lelo papa Sami Itoko soki tokoti na lingomba likambo ya boye esalamaka na mikolo masanza tuku mibale na libwa na sanza ya sambo na mobu koto yoko kama libwa na tuku mitano na mibale na mboka lowa bakangami oyo bakangamaka na papa Simon Kimbangu na ntango bazomaki na kati na mboka ya lowa bayebisaka bango ete papa Kimbangu aza susu na bino te bino bozosambelaki yamba Kimbangu pamba nzoka nde lelo na 1950 donc mokolo oyo papa Simon Kimbangu amonanaka pwasa na bakangami biso mpe mbula misato mobimba eleki bato baloba tata Mokonzabule akokoma engumba Kinshasa te elalaki ndoto te mbala moko tomoni tata Mokonzabule akomeli biso papa Sami Itoko eza likambo ya mosuni te eza likambo ya molimo tata mwana mpe molimo mosantu mibu misato mileki ete ndeko emadi kufana tata mwana mpe molimo mosantu na nsima ya kosala kokokisa mibu misato tata Mokonzabule Simon Kimbangu Kyangani anyati mabele mamboka mokonzi Kinshasa kasi ndeko emadi kufana bandimi baike baye bazali kozela boyeba tata Simon Kimbangu Kyangani na bituka bisusu bayebaka ete tata Mokonzabule ase anyati mabele mamboka mokonzi Kinshasa boyebwa ye bozali mpona kolendisa bandimi batata Simon Kimbangu na likambo litali misala malingomba sasa hivi Mokonzabule Simon Kimbangu Kyangani abelami na kobima sikawa tomoni ete limpinga lya baye bakopesaka malako na balongani babango bazali kobima esika bazwamaki oshenuda tomoni mama Suzanne Nkwakyadi pe molongani wa papa Simon Kimbangu Kyangani na molongani wa papa Zako moko wa bapesi malako tata Mokonzabule Revera emadi kufona olobini ni mpona likambo oyo ndeko Sami Itoko ndeko Yuju
makambo tozali kolanda awa ezali makambo ya esengo leleka sika bozali kolanda wana ezali bokoti ndenge ndeko Sami Toka asili koloba bokoti ya bamama na biso ezala mama conseillère direct ezala pe bamama babiso bango wana basili kokota elingi koloba na mwa ntango moke na mwa ngonga moke tolingi tomona etikali moke papa Sami Toko papa mokonzi abule asila bongo komona na poisa liboso ya bandimi banso bazali kozela ye awa na kati ya libanda ya losambo ya centre d'accueil papa Sami botondi mingi tokozongisa elobele mpe na ndeko wa biso ndeko Zuzu pamba te sika ta mokonzi abule auti bakoyokaka lokota la Kikongo esika awa tata mokonzi abule abatikaki utontongo sika awa se anyati mabele ma mokonzi mboka mokonzi Kinshasa ndeko Zuzu malungidi oyebisa biso mema ezali koleka sika awa au centre d'accueil Kimbangisi ya Kasavubu maloba mboka yo ya teleka papa Sami Toko merci na mutini ngemeka tuka na kopesa munu kinzonzolo bampanga luzolo beno zabati putulu ya memonte makala mebikana kitoko na kitoko kaka mpamba ve papa Simo Kimbangu Kiangani alike kaka yandi mosi alike na mutuve na manima to vice alike na vice ve alike kaka yandi mosi nzokande alike na bantubidi bakevana bantubidi ya mikutisi to baconseiller na baconseilleur alike yandi mosi kaka donc yandi nde yandi mosi ina anime kwiza kilumba bubu awa na mbanza ya kimfumu Kinshasa bampangi kieseke awa kasi betokele mingi samu na kutubila beno a partir ba bivinga na meto binzola beno landa beto mbote na ntwala bifikula na penepe na munu yake na papa Ibrahim kama mingi be papa Simo Kimbangu Kiangani kebima la tribune samu kangu ya mona yani. Voilà, dans les minutes qui suivent, papa Simon va faire son entrée ici. Question de voir ses fidèles qui l'attendent parce qu'on a tous l'envie de les regarder, de les voir. Ça fait jour pour jour 3 ans depuis que papa Simon a foulé le sol de Kinshasa et enfin aujourd'hui il est à Kinshasa. Papa Simon Kimbangu Kiangani, le numéro 1 de l'église kimbangiste, est arrivé aujourd'hui à Kinshasa cet après-midi en visite pastorale. Question de visiter ses fidèles de Kinshasa. Nous saluons nos amis de Congo-Brazzaville qui nous suivent. On est ensemble, Maman Nzouzi, éclairer nos amis de Mbanzangungu et Congo-Brazzaville. Yaseleka bampangi mebakama na Mbanzangungu, bampangi mebakama na Bandundu, bampangi mebakama na Congo-Brazzaville, bampangi be na kulanda beto na Bakongo bana zaba yauti Fumo di Bundu papa Simo Kimbangu Kiangani media tantoto ya Kinshasa Mbanza kimfumu Kinshasa na ntangu yai bonigena kulanda mutsindu anigena kubima nakati na inzo nandi andu akulu samuna ku kota nakati na inzo nzambi kisika minkwikizi nkango ya mutina mutindu gena kuvingila kaka yandi bagena kuvingila ndinga na yandi bagena kuvingila yina niketuba samu batuleka na ngemba mpena luvuva mbampangi yakele kiese mingi na kutalati na manima mvula tatu wampangi papa Simo Kimbangu Kiangani na kati na centre d'accueil Kimbangisi ya Kasavubu minkwikisi nkangu ya mutina mutindu kena kusosa nzila kusabati inki mutindu balenda sala samna kubongisa to kukubika mbote ina metadila diamga Voilà, c'est ça les aléas de direct, comme vous le constatez. Papa a pris place à la tribune. Il est déjà installé à la tribune. Question de se remettre et voir comment la journée se passe. La journée est haute en couleur ici au centre d'accueil Kimbangiste. Vous qui nous suivez en direct, la Ratelki fait son devoir et vous avez le droit de suivre ce qui se passe. Papa Roger Mambweni, papa a pris place à la tribune. Papa vient de s'installer dans la tribune et
justement, il va devoir s'adresser aux fidèles kimbanguistes, mais en cet instant, c'est toujours la joie qui est au rendez-vous ici au centre d'accueil kimbanguiste, sous l'agrémentation de la fanfare kimbanguiste. Les fidèles sont en train de scander des cris. Vraiment, c'est peut-être, ça n'arrive pas tout le temps, comme ça, hein. Oui, un jour ouvrable, mais il y a un grand nombre ici au centre d'accueil kimbanguiste pour accueillir son éminence. Ça n'arrive pas tout le temps. Oui, un engouement terrible, ça n'arrive pas tous les jours. Il faut comprendre que c'est lui-même le numéro 1 de l'église qui est arrivé. Il marque, c'est ça, il marque une empreinte indélébile. On est ensemble avec la fanfare qui arrose. C'est très important. Comme on est ensemble et la fanfare est en train d'arroser, c'est pas donné à n'importe qui. Sinon, ce n'est qu'à Papa Simon Kimbangu Kiangani, le numéro 1 de l'église kimbanguiste. Après 3 ans d'absence, ici à Kinshasa, voilà, il revient encore aujourd'hui pour une visite pastorale. Une visite pastorale, question de pouvoir nourrir les chrétiens spirituellement. N'est-ce pas, Papa Roger? Bon, une visite pastorale, comme l'a dit le révérend Sylvain Soalengue, représentant provincial de la ville de Kinshasa. Mais aussi, au-delà de cette visite pastorale, les fidèles devront s'attendre à pouvoir remettre tout ce qu'ils ont récolté pour pouvoir achever la construction de musées, la construction de pas mal d'infrastructures pour lesquelles l'église kimbanguiste est en train de s'atteler. Et c'est ça vraiment l'objet de sa visite ici. Son éminence est venue non seulement pour rencontrer ses fidèles, réconforter ses fidèles, mais aussi pour la construction des édifices du centenaire. Parce que nous sommes en pleine période de centenaire de Papa Charles Kisolokele. Et en cet instant où la joie est archicombe, où la joie est tout à fait remarquable au centre, nous allons nous attendre à la présentation du chef spirituel qui va devoir s'adresser aux fidèles kimbanguistes. C'est un jour ouvrable, comme nous venons de le souligner, mais la mobilisation communicationnelle, comme je peux le dire, a fait son travail. En tout cas, a été vraiment respectée. Ouais. Ça, c'est vraiment spirituel. Hein? Parce que seulement hier que la nouvelle est arrivée, et aujourd'hui, immédiatement, tous les fidèles informés de l'arrivée de son éminence. Tout à fait. Mobilisez tous derrière un seul homme, qui celui-là, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la Ratelki, le numéro 1 de l'église kimbanguiste. Ndeko Sami Toko, patron Abiso Ayei, Olobiboni. Et c'est Ngoni Ozali Nango. Ndeko Muntu Ibrahim Ezere Sengo Mingi, Pambate, Tokanisa Tete, Lelo Ye, Eko Zala Boye. Pambate, Papa Simon Kimbangu Kiangani Mokonzo Alingomba, Akeimo Atango Mokulai, Atika Kimoko, Uto Atika Kimokonzi, Kolo, Mboka Mokonzi Kinshasa, Lelo Ye Kokisi Mibumi Sato. Bandimi ba enguma Kinshasa bazalaki penza kondima tete Tata Simon Kimbangu Kiangani akonyata mabele mamboka mokonzi Kinshasa. Lolo ye zailo kola esalemaka na tango ya kala omobuma nkoto na kama libwana ntukumi 5 na mibale na lowa ete Papa Simon Kimbangu kitelaka bayeko libaye bazalaka na ye sikawa tokozongisa eteni ya boyambi na inesili te tolanda tokopesa programme oyo apesi oyo toyebisaki bino mpona misala ya mise na nsima na yango tokokontinue mbote na some ya lingomba po ete biso banso se topesanaki mbote nde tokopesa bana bandeko na biso bamama baconseil direct mpe ye moko mokonzi abule mpe tokopesa ye lokumu ekokani na ye soki papa apesi biso liloba nde tokokontinue na programme ndenge yango tokosalaka
pona misala ya botongi lingomba pe Yerusalemu ya sika. Na makambo etali misala mokonzi abula azali na esengo makasi na ndenge bilaka oyo batata nous sommes derrière. Yokani Nkamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Mutuna na Nkamba na ya Kinshasa to na ya tetolobi papa yaka ata lelo bana Kinshasa bazozela yo na posa mitema kofongwama maboko ya kofongwama bien que tombé jour ouvrable mardi le 29 ba musuku tebele bake beta 6 kuna na lukulu pona kozanga koyo pona kozanga koyokela bakambi yango papa bana na yo bango yo ndenge toyebisaki ete bana Kinshasa bazozela yo maboko kofongwama biloko ozali kosenga pambola bango kaka bakopesa ngo nesengo yango totuna Kinshasa ye oyo papa sengi tokotangela binawa tokopesa to tokopesa te tokosala to tokosala te papa kosepela tokosepela te sikoyo bofanda kimia boyoka biloko yango papa sengi oyo akopesa te baloka papa sengi pona misala ya mizekende mbangu asengi na mondimi moko 1000 francs congolais seulement asengi na ye belete famille na bino ata banoki mbangisi baza na kati bapesa to pesela bango tongisa bango ndako na Yerusalemu na makasi ndenge papa alobaki ata suka lobi bakokoma bakimbangisi soki na ndako na bino na famille bozali 10 personnes bokopesa 10 000 francs donc mutu na mutu 1000 même bébé apesa oyo chance te soki bozali 20 000 francs congolais soki bozali 5 000 francs papa apesi biso une semaine ya pamba lelo tozali mardi lundi déjà versement esalema batu ya finance bakoya kozela bino awa na centre kuna na bongolote biro ekomi automatiquement na centre d'accueil tokoyebisa bapasteur esika bakokuta bango tokende kopesa mokonzi abule rapport
Donc, toyebisi déjà papa pasteur toyokanaki kuna basomba bakaye kokoma na désordre te. Okomi par exemple famille Sirbens ngamogo tata numéro 1 1000 francs, maman 1000 francs, bana nyons 1000 francs. Boyo bazana kati andako na yo. Ba souligner yango bakomi total. Soki tozali 5 bakomi 5000 francs. Mais soki boboto ezali makasi, bozipe ezali, olingo pesa même $100, même $50, même $1000 pour na mapambo na yo moko mabe ezali te. Donc 1000 francs ezali lokola base. Nde ba continuer ba komi famille tel, ba bandi tata mama tina se nyonso wana bakaye ekoko